Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 21 juillet 2025. Voici les commentaires de notre actualité, toujours sur la signature des principes de l'accord à Doha. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msisahau kulike, kusubscribe, kushare na kupenda ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Kama mlisikia nasema toujours tunaenda Doha kwenye masolo iko napita. Na ava ya kwanza komante tufate kwanza Masad Boulos gisa naongea Tolanda. Significatif intérêt international pour ce dossier important, en plus de l'intérêt régional déjà bien établi et manifeste. Par exemple, pour les Nations Unies, c'est l'un des dossiers les plus importants, notamment sur le plan humanitaire et en ce qui concerne la MONUSCO, par exemple, qui est présente dans cette région de l'Est du Congo depuis des années. Donc, en plus de la communauté internationale de manière générale, le Qatar et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays. En plus de l'Union africaine bien sûr, et les unions régionales. Les unions régionales, comme la SADC, sont des acteurs clés. C'est le résultat escompté sans aucun doute et c'est un objectif important à atteindre. L'un des points les plus importants de la déclaration de Nairobi, c'est l'accent mis sur le rétablissement effectif du contrôle et de l'autorité pleine et entière de l'État sur l'ensemble de son territoire national. Et c'est tout à fait naturel pour n'importe quel pays, peu importe qui est le président, l'administration ou les responsables. C'est une question qui concerne tout pays, mais le contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire, mais nous connaissons ce conflit. Il y a un conflit en cours. Le sujet nécessite un dialogue et un suivi. Ce dialogue demande une persévérance considérable et d'aboutir à des accords véritablement détaillés, complets et globaux. Et ici, j'aimerais particulièrement souligner que c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, ces principes ont été annoncés, mais avec nos frères qataris, il y a eu un travail acharné sur les détails. Et si Dieu le veut, comme nous l'avons dit, bientôt ils pourront, avec la facilitation de nos frères qataris et avec tout notre soutien. Donc kisi mnasikia anasema kama kule kwesti ya Congo bien kuna pitikana kule donc ni intérêt international. Batu bebiko sérieux. Vraiment watu kuna tetea nchi na wale batu wanapenda nchi. Bon, bangeza kuelewa juste pays ilitoka wapi na iko naenda wapi na iko wapi saa hii. Niko tasema hivi. Donc habari iko napita kule. Swandiza entre gouvernement swandiza na swandiza M23 kama na AFC bibiko binapita sio agenda yabo. Sio projet yabo. Ni agenda ou bien ni projet ya gisi qu'on a wanasema ni ya organisation internationale, donc ni ya États-Unis. Na biko napita kule sio intérêt ya swandiza M23, sio intérêt ya swandiza gouvernement ya Kinshasa, sio intérêt régional, gisi qu'on ambia watu moins encore sio intérêt ya ba Congolais. Plutôt ni intérêt ya organisation internationale ou bien ya batu banaita ya pays banaita Amerique. Na ndio maana mnasikia Bulo siko nakwambia kama kuko intérêt ya international, donc intérêt international, pale kisema tu regional mais utangalia kama regional haina bia gisi bitu tuko na biona. Na ingilikuwa tuko peuple ile normala yenye iko na nguvu vraiment piko batu IDPS bia tuseme Nanga na Felix ni batu benye abangi pishwaka basame kusikia ndio banatia mwa hii situation, ndio kwa tubia mwa situation yenye tukwemo. Na ukisikia boba wili biko nashinda banabulana biko nabulana kubienye habiko byabo. Huyu lete kono kia naongea byake, gouvernement kono kia ya nani ya Judith Suminwa iko na kia naongea byake, M23 naye anakia naongea byake.
bote bawili hakuna mwenye naongea ukweli, c'est le principe kisi bali signé. Bote hakuna mwenye naisema, kila mtu naongea vile vinaona kama no binamstahili, vile vinaona kama ndio mzuri kwake kudanganya watu. Na c'est pourquoi nasema kila siku kama ava les soi-disant policiers congolais, kama unaweza muamini ni riski tu naweza kamata, lakini uyo kama itakukute na uyo kama ni mtu wa create stress, et donc na ile stress inaweza riskia hata kuua kama unaweza amini policier congolais. Mwa hiyo context kama unaweza amini soi-disant libérateur, donc tout d'abord libérateur yeye hakuna vya kawaida vya nafazaka, isipokuwa tu iko pale tu juu ni pays batu abina biko politiquement éduqué, donc yeye iko pale tu peut-être ni kukongoliser tu Kagame. Pia unaweza muita tu direct ni politicien wa Kagame. Donc wale wa politicien wa Kagame nabo soi-disant sa M23 habiko banasema ukweli, biko nasema nabyo vile vyenye beno kama ni vizuri kwao, biko wanapenda basikie. Notamment quand unasikia wanakuambia wanasema balisinye nini ile principe, déclaration de principe. Donc quand unasikia wanakuambia kama no habatatoka, kisi msikia ule alisema aseme habatatoka, tandis que signature haisemi vile. Unasikia wanakuambia aseme no hiyo demande yao waseme wao batagere Nord Kivu na Sud Kivu panda 8 ans. Mpaka sio unajiuliza njoo nini? Si kama mtu anaweza kina marevendication za vile directement tunajiuliza est-ce que huyu ni Congolais, ni Congolais na objectif yako juste nini? Donc c'est un peu compliqué kusema vingi mwakili hein. Asema gérer kisha unaweza kusema itakuwa ngali pays wala itakuwa ngali etat wala itakuwa ni république wala itakuwa république bananière. Donc juste itakuwa ni nini hiyo? Unaweza jiuliza vile itakuwa nini kama ana mtu anaweza kiangwa aseme no mimi ndagere hapa panda 8 ans. Il y a toujours l'agenda yenye nakuwa derrière ile. Bien ni inaweza kuwa peut-être une république internationale kisi depuis wakati wa Leopold sema kama na Congo juste ni inashua itwa Free State of Congo, kila mtu anapaswa kuya na kiafama machi zake et puis anarudia. Mais en vrai dire ndio kwenye tuko tunaenda sasa. Utapenda kama ni République internationale, baingona wanaita tu République internationale du Congo. Parce que ni pinchi mwa ushindano kwa maintérêt za manchi zote, donc inakuwa international. Tikuna zapo na kuuliza kama unakatala naambia sasa interest za Kongo nazo mwinchi mengine ni iko wapi? Bali pambia kama intégrité territoriale, donc inapaswa kuwa respecté. Hiyo ni règle n'est pas négociée. Ile 8 ans yabo haikuwa négociée, haipaswi kuwa na baache ile habari yabo ya philosophie yabo bwana Rwanda ngo ya balkanisation basabu na balambia kama il faut pays ikuwe Bangereza wanataka free controlled by state power ou by state authorities. Donc l'autorité de l'État doit être à mesure de tout contrôler, donc de contrôler toute l'étendue de la République. C'est là il est accord. Na au juste 23 avant le pouvoir. Bon, ni ile tu kama biko nafaa vitu par rapport au gisituko bana dépendre de la capacité yetu na bana dépendre na soi-disant gouvernement ya Kinshasa ya régime ya Félix Gisiko. Mais nguvu ingekuwa sema ni watu wenye tuko tunalamuka, nguvu hiyo kwanza nabo abana. Et puis na l'État naye ile gouvernement ya Kinshasa naye ambi naye watu kweli, naye ingekuwa nasema naye ukweli, naye iko nadanganya watu, manipulate tu watu, ngo batapigana, ngo siui bataanza batafrape ngambo zote, o siui batatake ngambo zote, o siui M23 batadisparaître, o siui hivyo vyote na wakwambia kama M23 batadisparaître, wanaambia kama M23 batakuwa pale. Vieux chef Félix alenda ichika kama M23 baza ba Congolais. Et donc il faut ça nagisi ni ba Congolais, il faut na batumike, il faut gérer le pays nabo. Ndio réalité iko hapa. Il faut na bakina maide. Jo ashaenda ba ile Bangereza banata ashaenda kuba empower, ashaenda bapatia pouvoir ile kubaitika. Ndio kuongeongea bayo kama injo anayu
Mwe comprendre. Donc naye haiko nasema naye kweli. Na waambia hakuna kubatake, hakuna kubafaa nini, donc nabo biko pale mpaka vile. Mais bote bawili na Swandiza M23 na Swandiza Felix bote hakuna mwiko nasema ukweli. Kila mtu kuna kia ongea asikie benye batu batafurahia. Ni habari tu ingali mwele filosofia Mwendres Kamushi akolala na Kigali wanate. Ndio ile habari yenye nani ndio ile habari ya nani ya corps de principe. Donc tuko na chunga tuangalie kisi bataye mettre en œuvre. Et puis ayu kama njo bata changer. Mais bote basho bakilia kudanganya watu kumanipule tu watu tu bia bongo. Hapa biko na chia siyu tutabakia hapa tutaformer groupe siyu nini tungali na reve kwenda Kisangani siyu tuko naenda Uvira siyu naenda Walikali. Wasao kama biko fasi kwenye hapa spita biko mwele mkongo kwenye hata bangekuwa biko napigana kwenye abange ba permettre bapite. Tunakutana kama ni peuple iko debout ni watu biko civilisé ni watu wanaweza ona biko na par rapport ya nani ya macho ya girafe. Donc piko kwa wezi pita mle mkongo zile fasi ziko ndio ile habari. Sasa ukiangalia zile vyote gisi biko nafanyika, donc unashobora comprendre kama no hapa inchi ni cité miniere tu. Donc on dirait haina watu. Tungilikuwa niche iko watu kama tuko nabaona. Ile sasa kwenda kule Makatari kama tuko tunabaona. Mes pays en vrai dire siwezi confirmer kama ina appartenir kwa Congolais. En vrai dire. Donc ni pays yenye iko pale tu na peut-être ndio maana mnaona hatuiko decision ile inakamatiwaka. Hakuna mwana anakamata decision. Uvia pe tuko na chunga bazungu ndo bakamata. Ifo bakatari na ba Amerike baikale fasi moya ndio bakamata decision kama pays kisi Kongo itakuwa. Bon, kungambo ya gouvernement yeye anaona kama vile ndio tunapaswa anaona ni sawa vile. Ukijua kungambo tena na nanga yeye anaona kama ndio wali. Kama mzungu na mwarabu anakiambia kitu pale banasikia no ni wastar, pale wanasikia sasa ndio ko civilisé. Pale banasikia c'est ça. Donc bitu ngeshwa kwa vile. OK, ni haya ni kwa wa Afrika, ni kwa wa kuswandiza ba rebelle, ni kuswandiza gouvernement. Ni haya sana. Kuna chunga vingine biko na jidecoloniser, Mungu anafahamu kuekoloniser. Ono ya egoisme, ono ya kupenda franga, ono ya kupenda minere, ono ya kupenda matériel par rapport ya inchi ou par rapport ya watu. Na njo realite yenye tuko na vivre sai. Donc sai muyue kama hakuna kitaendelea aussi longtemps wale wa Amerika abaya décider, aussi longtemps mzungu hayakisema vya kufanza, maki situation itaendelea tu kwa vile vile. Mpaka mzungu akibambia vya tafanza, Amerika ndio sasa tabambia. Comme si ça anaweza bana inchi tunaona tukable mpande 10, maki vya bana shwa. Hakuna wanaweza kufanza. Pia wanaweza kufanza peut-être ni kumwambia mzungu ndio alibambia basi baitiki. Ndio role wanaweza cheza tu. Apari hilo abana ingine role wanaweza cheza. Na ndio habari ile. Donc voilà yenye nilikuwa nayo. Msabu kulike na kushare na tunaona tena, bye bye.